আপনারা দেখছেন এমকেসি রিপোর্টার। এই মুহূর্তে আমি হিল্লন। নমস্কার, সঙ্গে আমি সমীহা। এবারে দেখে নিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম। সরিষার রাস্তার কাজের শিলান্যাস। কাছাড়ের ড্রাগস বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য। বাগান এলাকার কংগ্রেস দলের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ মাহরে বিজেপির সম্ভাব্য তালিকায় ভীষণ সুব্রত মানুষ। সরিষার চোরাকুড়ি জিপিতে এমজি এনরেগা প্রকল্পের আওতায় রাস্তার কাজে শিলান্যাস করেন জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ বিষ্ণুরঞ্জন দাস, জেলা বিজেপি সভাপতি সঞ্জীব বণিক, জেলা পরিষদ সদস্য সাথী রায় করি প্রমুখরা। অতিথিরা তাদের ভাষণে রাজ্যের উন্নয়নে বিজেপি সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। সবাই মিলে আজকে একটা খুশির দিন। भारत माता की भारत माता की वंदे 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 আমরা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সবার মধ্যে বলা দরকার, আমি বলবো না। এটাকে এই স্মৃতি এখান থেকে যদি আমরা এমএলএ দিতে হয়, আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে। সরকার আমাদের হবে, উত্তর করে যদি আমাদের বিধায়ক আসে না, তাহলে আমরা লাভবান হব, অনেক কাজ থেকে আমরা বঞ্চিত থাকবো। এই জন্য এখন আমাদেরকে জিততে হবে। আর এই জিততে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, পঞ্চায়েত থেকে বেশি পরিশ্রম করতে হবে, লোকসভা থেকেও বেশি পরিশ্রম করতে হবে, কারণ এটা বিধানসভা, এখানে হাতটা আগে লড়াই সম্ভাবনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি যে আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে। একটা পরিবারে ভুল বুঝাবুঝি ভেদাভেদ রেশারেশি আমাদের থাকবে, শুধু ভোটের দিন নয়, ভোটে নয়, অন্য ক্ষেত্রে তো থাকতে পারে না। আমি জাদুঘর মেমন জাদুঘর আমি এক কথা বলবো না, সবাইকে এক করে দিই, যেরকম আমি দেখি আমিও, কিন্তু আমাদের এটাও থাকতে পারে, অনেক বিষয় থাকতে পারে, কিন্তু ভোটে নয়, ভোটের দিন নয়। সকালে দিন গিয়ে আমরা ভোট দেবো এবং শুরু করেছেন। আগামীতে ওনার নেতৃত্বে সাধারণ জনগণ আরো উপকৃত হবে সেই ব্যাপারে উপস্থিত সংসদের কৃতজ্ঞতা আমাদের আলোচনা জানানোর জন্য কৃতজ্ঞতা নিয়ে বক্তব্য সমাপ্ত করলাম। কাছাড়ের ড্রাগস বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য। ড্রাগস বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেয়েছে কাছাড় পুলিশ। শনিবার লক্ষ্মীপুর থানার কচুদরমে অভিযান চালিয়ে 218 গ্রাম হিরোইন সহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে কাছাড় পুলিশ। উদ্ধার হওয়া হিরোইনের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় 1 কোটি টাকা। অভিযানে একটি আইফোন জব্দ করা হয়েছে। बॉर्डरिंग एरिया में जो गांव मोती नगर, उस एरिया में कोई हीरोइन की इलीगल स्मगलिंग करने वाला है, तो खबर मिलते ही इमीडिएटली हमने एक टीम फॉर्म किया लखीमपुर थाना के अंदर में, और उस टीम ने जाते जब रेड किया तो उन लोग को एक आदमी मिला जिसके पास से 15 प्लास्टिक शोकेस बरामद हुए, जिसमें से 218 ग्राम हीरोइन जब्त की गई है। और 218 हीरोइन के साथ साथ एक आईफोन मिला उसके पास 13 प्रो, उसको भी जब्त कर लिया गया है। जो आदमी मिला है उसका नाम है विशाल दास, वो कचुदरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है अमराघाट, वहां का रहने वाला है। उसको पुलिस हिरासत में भी लाया गया है, पुलिस रिमांड में, और आगे की पूछताछ जारी है। और ये पूरे केस को एनडीपीएस एक्ट केस के अंतर्गत रजिस्टर कर लिया गया है, लखीमपुर थाना केस नंबर 40/2026, और आगे की कार्यवाही जारी कर दी गई। मिनिमम इंजरीज है कुछ नंबर ऑफ 2 या 3। तो पकड़ा गया वो, नाम डिस्क्लोज करने से अभी फिर जो इन्वेस्टिगेशन पकड़ा गया वो क्या कुछ किससे, वो चीज की जांच अभी जारी है। अभी डिस्क्लोज करने से इन्वेस्टिगेशन पर काफी फर्क पड़ सकता है। इसका ब्लैक मार्केट में कीमत 1.2 करोड़ के आसपास आंका जा रहा है। और जो भी केस के आगे की इन्वेस्टिगेशन है उस पे, क्योंकि कोई हार्म ना हो, क्योंकि ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो इस चीज पर नजर रखते हैं, तो अभी मैं बाकी की चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकता ताकि इन्वेस्टिगेशन पे असर ना पड़े। और पुलिस कौन इंजर्ड हुआ कौन नहीं इंजर्ड हुआ वो नाम बताने से भी आगे मतलब उन लोगों को टारगेट किया जा सकता है। कहाँ से सस्पेक्ट आप लोगों का ये सप्लाई हुआ है?
देखिए हीरोइन जो जनरली जहाँ से आता है उस तरफ से आता है, लेकिन ये शायद हम लोग के लोकल एरिया के जो लोग सप्लायर्स हैं जिनका लोकल गैंग होगा, मणिपुर से आया है क्या? तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा ये लोग ये सामान कहाँ से लेके आए। तो वो इन्वेस्टिगेशन में अभी पता चलेगा, जिसके लिए हमने उसको 4 दिन की पुलिस रिमांड में लाया है। একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।